Where are you going? Ha? Masama ka pa dolong? Kaleb? Nagtritripan na naman yung mga bibi. Habol naman ni Caleb yung mga bibi dito. Dere dere. Yun guys, yung mga alaga natin. Nilipat ko na dito sa kubo. Daming ipa sa inumin. Yan. Hirapan silang uminom dyan, no? Yan. Yan. Tapos nilagyan ko na lang ng ilaw para hindi sila lamigin. Mas malayo dito. Lipat naman kaya natin dito para malapit lang kung iinom sila ng tubig. Mas okay rin dito. Malapit lang pag kumain sila, nagpapainit. Sisigla na. Yung tatlong nahuli, baka bukas ano ko yun dito pag masigla na sila. Ayan. Yes. Yun guys, mag spray na muna tayo dito sa palayan. Nuuod na naman yung palay natin. Aray, kuhanin muna natin itong drum. Yun, maganda mag spray ngayon kasi hindi naman siguro ulan. Wag naman sanang ulan. Kasi nung huling spray ko, pagkatapos mag spray, inulan lang din. Sayang yung bibisina. Spray na muna tayo guys. Kalimutan ko magsuot ng mask. Wala akong dalang mask eh.
Yun guys, tapos na. Tingnan na tayo. Hapon na. Luto pa tayo ng hapunan. Proseso talaga pag magtanim ng palay. Daming kailangan gawin. Kasi nga, hindi mo rin naman isprehan. Useless lang din yung pagtatanim natin. Kasi inuuod. Masikaso din yung palay. Yan na tayo. Mas Kamel? No, tayo na tito. Oh, naglakaw ra mo? Buwan mo sapatos, ay, hugawan mo sapatos. Tanong si Caleb kung sa imong gida. Hala na gift. Hala na gift si Kuya. Oh, look at that. It's for you. Yay! Open the gift. Bebe, pon, give me pon, mahulog na. Open the gift. What's that? Merry Christmas. Thank you Kuya sa gift. Uy, hala. Junk Pods. Favorite ni Caleb. What else? No more? Oh, wow. Yay. Get more. Get more. What? No, later on na. Later on na mag-phone. Open sa. Kiss Papa we. Give kiss Papa we. Talaga? Wow, more candies. What is that? This is the Tilly Buddies. No, look at the cat. Meow! 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 Kalib. Yan si Kuya, luto ng hapunan. Egg, napaikon Kuya, pansit. Pagluto niyo kanon. Ha?
Sikuha mo na to kanon. Pakanan na sa Caleb. Oh, later na ng kuan be. Mag-eat sa tag kuan be, dinner. Caleb. Baliktad muna tayo sa mga itlog, guys. Hapon na naman. Umaga, tanghali, hapon. Baliktad. Sa loob ng ilang days, 21 days, guys. Sa ano, January next year na to. January I think ano ba to? Sinalang ko dito 16, December 16 ba 'yon? So sa 30 meron siyang 16 days. Tama. January 4 ang expected ko nito na mapisa to lahat. Sabay-sabay na to kasi isang salang lang to eh. Yan. Hello, Kamel. Kamel. Ha? Oh, here. Come here. Oh, good girl. What is that? Your gift? Oh, napod kay kwarta din eh. Korta? Nakuha ka korta? Oh, kay niya naman sila pangan. Pangan sa? Kung mama. Unya? Ulo. Naka 50 pesos ka? Unsam day question? Niya naman sila nga bebera kami. Good girl. Ako na. Ikaw ba nakabulot ako man? Oh. Hala ko. Ito pangingin ng kuya. Stop Gusto pang calling card yung premium. Naka-premium pala si Camille sa Christmas program nila. What? Sakay ko na siya, kanay mong unsam na mong get. Tawel. Oh, towel man na. Pakit siya, pakit Oh. Towel man na. Oh, Tawel manigdi. towel man to, di man to makaon. Kala niya kasi pagkain. Magbayad man may Christmas gift. Magbayad ta Christmas gift. Magbayad ta Christmas gift ha. What? Palitan ka na ako Christmas gift. Kuan mo ta? Mag-exchanging gift pag na, exchanging gift na. Dagana na kaya na ni mo pagkaon, oh. Kang kuya na, ni mo ang kang kuya. Hey, come on, pick up the toys. Ha? Dito, hikit na ko. Pick up the toys, Kalip. Carl! Kuha rin mga 200 eh. Tatat ng puting Kalip eh. Come on, Kalip. Ay, kaya. Ang trading ban kay mag-unboxing ko. Unboxing ka? So what? Mabablog kasi ito eh. Ibablog daw niya yung ano niya. Nabunot niya sa Christmas party. Ano, bebe? No, it's not yours. Hey, it's not yours. Kangati mo na. No, be. Stop, Caleb. No. Look at, look at, it's a towel. Towel, ha? Towel. Ayan. No, kay ate na, kay ate. It's not yours. Oh, this one, oh. Here we go. Yay! Magbayad tag imo ah. Magbayad ta dali, magbayad tag imo ah. Let's go. Magpalit tag imo ha, magbayad ta. Stop, Caleb ah. Sinya kasing kunin yun kay kami na gift. Magbayad ta dali, magbayad tag gift, magbayad tag gift. Kami magbayad ta. Magbayad lang ta dali, magbayad ta dali. Magbayad ta.
Here we go. Open. Okay, open this. Open po na eh. Thank you sa papa. Thank you papa. Mwah. Okay, careful. Open your gift. Ano lang ka mag-vlog oh. Open your gift. Yes. Yes. Tanggapin mong gift. Here we go. Remote mo. Ay, mo ito ano mo. Pan. Baba mo ng pan. Towel. Light towel. Nga ba niya? What else? Tapos, kanya. Ano siya? Bakal siya. What's that? What? Nagunot. Wow, eh. Papa, daddy. Palagay mo dahil mong kuhaan. Makibaon. Ako makamangayo. Kuhain na yung tinigong card. Wow. Normal, ano? Enough? Straw. Ano na mo bunot? Tig 50 lang kasi yung ano nila. Nang change yung gift nila. Mong nabunot yun yung towel. Hasta na tanan. Kani yung saan na Bunot po niya. Meron pa siyang 50 pesos. Panalo niya sa games siguro. Sa Christmas party nila. Yan, pag-ilis na nga to. Ano eh? Ha? Gabi eh? Hindi, pag-ilis na eh. Ano yung gabi eh? Pag-ingot pa ka. Okay. Okay ra. Kay init man dito sa eskwelahan. Ito sari. Eh, dara. Maayo na yung electric fan. Boom. Ano ito din niya? Towel. Ano pa? Pag-ilis na pa to. Careful ha, maigo ka dahil atras mo. Dan. Thank you for... Okay na. Bye! Thanks for watching guys. And then yan guys, thanks for watching. See you ulit sa susunod na video natin. Bye bye and God bless. Kurt, pick up tong toys be, pangpunitan ng toys ni Caleb. Sige na, merong guputa. Kalat na naman si Caleb. Hey Caleb. Say Tamon.